So, ang ato ang tema karon is bago na pod, which is ang atong gi-titulan og Lost and Found. Nya, andam na bata nga maminaw sa pulong sa Dios. Say amen. Amen. Narabay gingon nya sa sugod kuno sa mensahe, active pa kay maminaw. Kanang andunggan ba kay nadre. Pero tunga-tunga sa mensahe na kay duka-duka na, ang uban kay tabi-tabi na, ang uban kay text-text na. Nya umingo na gay ang preacher nga to conclude this message, uptake the sad. Di ba? So mga igsoon, hinaot niya ang pulong sa Dios mao'y mutisok sa ato ang mga kasing-kasing karon og aduna kitay makuha nga lesson about sa ato ang topic. Okay? So before time start, let us pray. Our Heavenly Father, Lord God, we thank you so much, Lord, sa adlaw ng gatag ka namo karon. Lord, hinaot nga ikaw mag-abli sa mga nahuna o kasing-kasing. Give us wisdom, understanding. Hinaot nga ikaw mao'y magahikap sa amoang mga kinabuhi, Ginoo, to change and to find the lost, Father God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, ang topic nako for this day is about finding the right direction. So, lost and found. So, kung mawala ka, di ba, mangita ka sa dalan, asa may sakto nga dalan, ani? Unsa, nasaag na siguro ko, ani? Nya, akong gamiton nga text, dire, gigamit na ni kaganiya ni Brother Joshua sa Bible study. Dire sa Luke chapter 15, verse 1 to 7. Atong basahan is all about the parable of the lost sheep. Verse 1, now the tax collectors and the sinners were all gathered around to hear Jesus. But the Pharisees and the teacher of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. So, mo dyan ay number 1 nga oppose ni Jesus. Nga, if nagini itudlo si Jesus sa mga tao, mo ni sila ang number 1 nga mo discriminate dayon. Nga mo supak. And then verse 3, then Jesus told them this parable. Gipakitaan sila para masabta nila nganong nakig-uban siya sa makasasala. Ningon siya, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and gets home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Then I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. So the question is, kinsa maning mga tawhana ang nangawala? The right answer is katong wala pa ni dawat ni Kristo. O katong mga tao nga ni dawat na ni Kristo and then nawala og balik, dili na to sila natawag nga mawala kundi spiritually weak. So ang gibuhat ni Paul sa panahon ato is they encourage those people nga nangaluya. Iyang gibisitahan, iyang padadaan og letter nga naunsa naman mo diha, nangaluya naman mo. Pero biblically speaking, ang lost is katong mga tao nga wala pa gyud ni dawat ni Kristo. Ug maotoy angay natong pangitaon. Amen? Okay. So, nakoy illustration, ang title is I Can't Be Lost. So, adunay usa ka lolo og iyang apo. Naglakaw-lakaw sila ba? And then an elderly gentleman was walking with his young grandson. Nangutana ang lolo, how far are we from home? Layo pa ba ta sa atong balay? Iyang pangutana yung apo. And then the boy answered, Grandpa, I don't know. Wala ko kabalo. Ako, pangutano, kay tiguwang diya. Di ba? Nya, ningon dayon, well, where are we? Nangutana yung lolo, asa naman ta? Again, the boy answered, I don't know. Wala ko kabalo. Then the grandfather said, good-naturedly, sound to me as if you are lost. So murag nawala na daytani. Then the young boy looked up at his grandfather and said, nope, I can't be lost because I'm with you. So dili ko mawala kay kuyog tika.
And then ultimately that is the answer to our lostness too. We can't be lost if He is with us. If na si Jesus nato, dili ta mawala. If nata sa Ginoo, dili gyud ta mawala. Kung mapabilin ta niya, dili gyud ta mawala. So nganong kita ra may naghatag sa tong kagalingon o problema, di ba? So the question is, what will you feel when you lost something valuable to you? Kisay nawad-an na diri cellphone. Isang kamot, nawad-an nag cellphone ba nakatry or gikawatan day, ang uban gikawatan man. Kisay nawad-an na pitaka. Di ba? So kini mga butanga ba kay usahay mao ni pinaka-valuable nato, di ba? Every day kanunay nato nga gikuptan, every day hatagan tanig oras, halos dili nato buhian. Then ug mawala ni siya, usay ang antios ato pangitaon. Pero naa na day imo ra gisuot. Di ba? Katry mo ana. So ingon ana ba? You cannot concentrate of what you are doing if naay mawala nimo nga importante kayo para nimo. And you always think of it and find it. So when you are lost, you don't know what is the meaning of life. Sa espirituano tong bahin ba, unsa man jud purpose na ko ani kanibuhi asa man jud ko padulong ani. So you are anxious about your future. Kay latagaw man ta. Wala tay direction kung asa ta padulong. And you are easily tempted and diri sa kalibutanon. Mao nang dali kay ta madala sa mga temptation ni Satan because we don't have direction. So that's why we need to find the right direction, mga kaigsunan. So when you are lost, where do you seek direction? Kung naglibog ka, if you want to seek answer, asa ka muduol? Muduol ba ka sa imong silingan? Muduol ba ka sa imong ginikanan? Muduol ba ka sa imong migo? Where do you seek direction or where do you seek advice or instruction? Asa ka muduol? But the Bible is telling us, seek God first before you ask to somebody. Duula una ang Ginoo before ka muadto sa ubang butang. So when you don't know the answer sa imong mga problema, kay kitang tanan, I believe na adyo tayo mga problema, na problema sa financial, sa relationship, sa work, or bisan asa, na tayo problema, no? So ato nang ihatag sa Ginoo, mangayo ta niya og advice, mangayo ta niya direction, o siya angay na tumbuhaton, and you are losing hope, mawad na tag pag-asa, then you know where you need help. Pray wholeheartedly and ask for guidance. Kita nga mga Kristiyano na, gidawat na nato si Christ, ang atong angay nga buhaton is mag-pray ta. First nga atong buhaton, mag-ampo ta. Usahay, dili kini nato hatagan og importansya ang pag-pray. But dako kayo nigtabang sa tuwa. And then, after you pray wholeheartedly, ask for guidance diya sa Ginoo, He will guide your steps. Ang Ginoo mao'y magagiya ka nato kung asa ta niya i-guide. So, the point of this message, short lang atong message, how you can find the right direction. Usaw man nato para may baw-an nato ang sakto nga dalan or naa ba ta sa sakto nga dalan, di ba? So number 1, first is find the right way. So find the right way. So di ba, if moadto ka sa lugar, dapat familiar ka. Dapat kabalo ka asa ni pila ka liko. Dapat kabalo ka sa mga landmark. And then we don't need a map. Kini sa aton espirituanong bahin ba? We don't need a map, but we need a compass. Kabalo mo sa ng compass? Karabang kuptan niyo ba? Kabalo ka kung asa north, south, east, ug west. Niyo pa sa dictionary, a compass is a device that shows the cardinal direction used for navigation and geographic orientation. So it commonly consists of magnetized needle or other elements. So kini if naa ka ning compass ba bisag asa pa ka moadto, dili jud ka masaag. And
kinsa man ni ang compass sa atong kinabuhi? Ang mapa ba? Naghatag na itong direction? Yes, makatabang na siya, pero say, masaag yapon ta. Bisag natay map. So, sa atong Kristohanon nga bahin, Jesus is our eternal compass. Kaya bisag napakay problema, kung na kay Kristo sa imong kinabuhi, dili ka madala sa mga temptation, dili ka madala ang mga problema, kung dili mo focus ka sa Ginoo. So He gives the right instruction, He gives the right direction in order for us not to be lost. Ang Ginoo naghatag nag-instruction na to, ang Ginoo naghatag na unsay angay itong buhaton, pero ang tao maghimo og iyang kaugalingon nga instruction. Lord, mao na yung gusto. Di ko gusto sa imong pamagi, Lord. Di ba? So kinsa may mas taas ninyo? Ikaw nga tao o siya nga Ginoo? So dapat we need to seek God sa atong mga kinabuhi. So but sometimes even we have Jesus in our life. Kini I am talking to those people nga naana ni Christ, gidawat na si Christ. Even nga nana si Christ na to, but why sometimes madalang yapunta ni Satan? Nganuman nga masaag yapunta, nganuman maluyag yapunta. Because we don't know how to use or we don't know how to understand a compass, we will be lost again. Kisa may kabalo mo gamit og compass. Di ba? Usahay, di ka kabaw mo gamit ani, masaag yapon ka. So, ingunana na sa itong espiritualong bahin. Naana tayo Biblia, gitudluan na taong sao na to pag kinabuhis kalibutan, pero if dili ta kasabot ani, if dili ta kabalo mo gamit ani, masaag yapon ta. So we seek advice diri sa kalibutan. Magbasa tag mga libro para makahatag na to og encouragement, but the Bible itself naghatag na to encouragement. So yun anak ka importante makaigsunan ang Bible. So what I mean is we should walk in His way. Dili kay walk in our own way. So walk in His way, it means you need to walk by faith. You need to walk humbly. You need to walk righteously. You need to walk generously. And you need to walk obediently. So mo na angay na to nga buhaton nga in order for us nga dili ta masaag, nga kabalo ta sa direction na to kung asa ta padulong. So walk in God's way, not in our own way. So in Matthew 16 verse 24-25 negaingon, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. So kung gusto ka nga maluwas, sunod ka nako. Ayaw pag himo-himog imong kaugalingon nga dalan. Di ba? In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So mga kaigsunan, follow God's way, follow God's will, and follow God's time. Mo na angay na ito nga buhaton. Not everything we wanted, di ba, usahay na natay nakaplano, nga nganing tuiga, mupalit ko ani, nganing tuiga, mo na kong buhaton, natay mga plano na nga giplat. But sometimes we need to have more patience. Kaya dili tanan nga giplano na to, makuha dayon na to. It takes many years, nagtuota nga dali ra, pero dili di ay, may mga problema nga maabot sa tuwa. So, mo na siya, we need to wait sa God's time nga ihatag sa tuwa. Kung unsay will sa Ginoo. So, we need to have more patience that willing to wait. Dili ba nga, Lord, dugay naman kayo kung nag-ampo ni Lord, pila naman ni katuig, wa magyapon. So, asa man ang ato ang patience na nga willing to wait. Mabita ang Bible nag-ingon nga, not my will, but your will. But ang sahay, Lord, dugay naman kayo, so ako ang will ang matuman. So, dapat natay mind that totally understand the will of God. Usahay ba, dili na to masabtan ang will sa Ginoo nga, mao na din ni gihatag sa imuha. Nya, dili ka satisfied sa gihatag sa Ginoo, di ba? Pero mao na ang will sa kabubuton sa Ginoo sa tuwa. And then we need to have trust God more. Trusting
God in His way. Kini dapat ta musalig sa Ginoo ba? Kana ganing bisang wala na ta kasabot sa iyang pamaagi, wala na ta kasabot kanong gingunani ta niya, but dapat musalig gyapon kaniya. Kay ngano man, siya man ang nakabalo, siya ang nakakita kung unsay future nato. Kita wata kita, pero siya kabalo. So dapat follow God's way, follow God's will, and follow God's time. So we always asking God for the ways and answer to our question, but did you try your best to follow Him? Sige ta pangutana ba, dagan kita reklamo sa Ginoo. Pero ang pangutana sa Ginoo sa atua, gibuhat ba nimo yung best para kanako? Ni follow ba jud ka nako? Di ba? Pero ang tao dagan kay reklamo. Lord, nganong yun ani man, Lord, nganong daghan mo ko problema. But the question is, did you try your best to follow Him? So mo na dapat na to nga isulod sa ato mga nahuna makaigsunan. So we are lack of trust. We are lack of faith, lack of understanding, and lack of patience. If you wanted to go where you wanted to be, kung gusto ka nga ma-achieve ang imong gusto nga maabot, you need to submit to God. Submit yourselves to God. All your plans, and He will make your path straight. So God will make a way to find our way to Him. Ang Ginoo mangita o pamaagi nga dalan in order for us nga mubalik ta diha kaniya. So because we are valuable to God, importante ta sa Ginoo, tanang kalag is importante para sa Ginoo mga kaigsunan. So that's why bisag kinsa pa ka, if nawala ka, pangitaon jud ka. So He will never allow us to walk in darkness. He will never allow us evil to live in us. Dili mo sugot sa ang Ginoo nga ang mapuyo nato si Satan. Kay siya nag-create nato and then si Satan ang mag-lead nato. No. Dapat ang Ginoo makaigsunan. So in Galatians 2 verse 20, ningon, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in my body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So dapat ang mapuyo nato ang Ginoo na. Sa diha nga gidawat na nimo si Christ, sa diha nga nakit-an na ka, dapat magkinabuhi na ta nga na ang Ginoo makaigsunan. So mato ang number 1, find the right way. Then ikaduha, find the truth. So kini, asa may tinuod ani brad, daghana bag mga relihiyon unsa may atong dapat tuwanan ni, di ba? How to find the truth when everything surround us full of lies. Nga ingnon moingon ra gyud mong katapod si kuan ba kay kanang kawatan ba na. Ya ikaw sad manabi sad si kuan kay nangawat kuno ana siya. So ang gisulti sa usa ni kanat na. So ang pangutana tinuod ba to yang istorya? Di ba? So wala nimo gihatagan og importansya kung tinuod ba gyud to ang yang istorya. So dapat atong pangitaon or we need to seek the truth. So not everything you seen or you heard are true. Dili tanan nga imong nadunggan is tinuod na. Ug dili sa tanan nimo nga nakit-an tinuod na. So we need to find or seek the truth. What we need to do is read, observe, and investigate. So kini, dapat natay kuan ba? Knowledge. So number 1 is read. Read the Word of God to have knowledge about what we are fighting, what we are defending, and what we are preaching. Kay kita magigatuban taog, for example, na opportunity ba nga lost, ya kita wata kabalo kung unsa ato ang gi-defend, wata kabalo kung unsa atong stand. So how we can save those people if we don't know sa ato ang teaching? So we need to read the Word of God in order nga maka-fight ta, in order that we can defend, and in order that we can preach the gospel. So sige pangutana, wa mo koy talent anang pag-preach, wa koy talent sa pagsangyaw, yang pangutana nagbasa ba ta? Nagtuon ba ta? Di ba? So dapat mga kaigsoon, importante kayo ni. So read the Word of God. Then ikaduha is observe.
atong buhaton is observe. So how the life of the worldly person and a godly person in difference. Imo obserbahan ba ang kinabuhi sa tao nga nas kalibutan nun ug ang tao nga nagkinabuhi nga naa sa Ginoo. May bawa nimo kung kinsa ang nagkinabuhi nga tinuod. May bawa nimo kung kinsa nagstorya sa tinuod. The way they live their life. The way nga sila nistorya, the way nga ilahang gibuhat ang ilang action. So diha nimo may bawan. So observe. Then the last one, kining investigate. Kay sa kuan pa ni, kaso-kaso pa ni, di yun na ma-prove if wala kay kanang mga proof, di ba? So it means you did a thorough examination. Kana bang kiniyang sulti, tinuod, baka ni, tanawon ta ni be. You did your studies, nag-research ka, and then nag-inspection baka, nagkuan baka mga pangutana sa mga bisakinsa, and then to have gained evidence or proof that can support to what you are fighting, defending, or preaching. Para mahibawan yun, nga tinuod yun ang gisulti. Mabasa na to sa Acts 17, verse 11 to 12. It's all about the Berean people. Ningon 3. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Kasi Paul nagsangyaw man. Na kini mga Berean people kay mga noble character man ni ila yung gi-examine ang unsay mga gipansulti ni Paul kung tinuod ba gyud. And then unsay result? As a result, many of them believe. Nituo sila ngano man kay tinuod man ang gisulti ni Paul. Dili man buot-buot ra ngayang istorya kun dili na isulat yun sa Biblia. So many of them believe and did also a number of prominent Greek women and many Greek men. So yun anak importante makisunan. In order to find the truth, we need to read, observe, investigate. So be careful. Kini, be careful sad to whom you are listening because there are many false teachers. Daghan kayo nga, maay kayo istorya, dali kita mailad, ang uban, daghan kayo na scam. Di ba? Sa mga online, mga scam ta. So, dapat be careful, anak. And then, be careful the false teacher and proclaiming that they are the truth, but they are deceiving you and to confuse of what really the truth is. Ilahabang dua-duaon ang pulong sa Ginoo, ilang balibalihon para ma-confuse ta kung unsay tinuod. So dapat maging mapamatsyag, mapaingon ni Kuya Kim. So mao na siya makaigsunan. Then in Matthew 17 verse 15 to support sa kining text, ningon diri sa Matthew 17:15, it's all about true and false prophets. Verse 15, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are furious wolves. So watch out. Kita dapat magbantay ta. So mato ay kadua, find the truth. And the last one, buhay pa ba ta? Say amen. Buhay pa day. Okay, so the last one is find true life. So number 1, find the right way. Kadua, find the truth. And katulo, find true life. So many people, di ba? Samot na sa mga batanon, many people finding true love. Di ba? Nangita sa tinuod niya gugma. But they failed because they find it in the wrong people, in the wrong way. Find God's love. And then you will find your true love. Amen? Pangita ang gugma sa Ginoo ug imo makitan ang imong tinuod nga kapares. Amen. So amen mga young people be. Sugman. Okay, so mao na siya. So kinisad ang kinabuhi in order to find our true life. Ang tinuod nga kinabuhi is not having everything in this world. Karabang mingon ka nga alamias kinabuhi kun na kay sakyanan, di ka mainitan, nidutas kinabuhi nga bakasyon lang ka, di ba? So nagtuo ta nga ang tinuod nga kinabuhi is naa ni mga butanga. But the Bible is not, wala nagsulti nga if naka na mo ni tinuod nga kinabuhi, but accepting Jesus Christ
in your life, mao na ang tinuod nga kinabuhi. Amen? In Mark 8 verse 36 to 38 ningon diri, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Kung ikaw imo gikaulaw ang Ginoo nga si Jesus Christ, kung ikaw wala nimo dawata si Kristo sa imong kinabuhi, din pag-abot dito sa langit, ikaulaw sa ka dito sa Ginoo. So dapat be wise kung unsa imong pilion. So Jesus is the light of the world. Unsa na to pakibaw nga si Jesus ang tinuod nga kinabuhi? Number 1, Jesus is the light of the world. Because of him we have salvation. Amen. In John 3:16. And then Jesus, he is the true vine. In John 15 verse 1 to 4 atong basahon, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Ang vine kay si Jesus. Dapat mapabilin ta diyan ni Jesus. And then, neither can you bear fruit unless you remain in me. So, mao nag-iingon diya sa Biblia, makaigsunan. So, he is the true vine. The next, Christ is the head of the church. So, siya ang atong kinabuhi because he is the head of the church. Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. In Ephesians 4 verse 4 to 6, ningon diri, there is one body, one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So it's very clear, mga kaigsunan. Klaro kayo. Bible atong pastoryahon, matod pa ni Kuya Joshua, di ba? So klaro kayo, mga kaigsunan, na Christ is the head of the church. So he is the true life diri kanato. So mao laman to ang tulong nga dapat nato hinumduman in order nga kabaluta sa direction nato. We need to find the right way, find the truth, and then find the true life. So to conclude this message, so murag na ni active dayon ba pag to conclude this message. Okay, so ningon dre, if makabantay mo sa point nako, way, truth, and life. In John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. So without Jesus in your life, dili ka makaadto sa gingarian sa Dios. So before we are once lost, kita usata sa mga nawala. But because of Jesus Christ, nakit-an ta niya. And it's our responsibility nga ato na sa pangitaon tong nangawala. Ato tong sangyawan sa pulong sa Dios. Dagan kay mga pamaagi. Matod pa sa Bible study ganiya, di ba? So dagan kitag way. So before we are once lost but now found by God. In Luke 19 verse 10, He came into the world to seek and save the lost. Ang iyang purpose diri is luwason tang tanan. So now is our time to proclaim and to preach the gospel to the lost sheep. And it is God's work to save the lost, not ours. Ang atong work is to preach the gospel, not to save the lost. So ang work sa Ginoo is siya na ang bahala nga mopatubo sa pulong sa Ginoo nga imong gisangyaw kaniya. So dapat ato timan-an nga we need to proclaim the gospel. So if someone will accept the word of God that only Jesus can save them through baptism of water and spirit and obey His commandments, then you are counted as a found sheep.
Kung ikaw gidawat nimo si Christ, ikaw ni follow na ka ni Christ, and then you obey sa mga commandment ni Christ, then you are counted as a found sheep. So the last verse nga akong isulti, there is John 3 verse 5, ningon diri, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Hinaot nga ang pulong sa Ginoo ay ato ang musulod sa itong nauna, ginaot niya ang pulong sa Ginoo nga nakadungog sa mensahe, itong mga tao nga wala pa ni dawat niya, dawato na si Kristo. Let's all stand, mag-aampo kita. Our Heavenly Father, Lord God, daghang salamat Ginoo sa opportunity nga kami naka-aray diri sa imong balay alupuanan to praise you. And Lord, we thank you for the message, for reminding us sa mga tao nga nakailanan nimo, ni dawat nimo nga unsay angay na mga buhaton. And Lord, we pray nga hinaot nga ikaw magahatag namo og